Teď už pokračujeme v hraní Hogwarts Legacy. Máme jsou přes 40 hodin, což je na porce. A máme čaroděje 34. leblíku. Už se blížíme na finále zabít hlavního záporního usíka. Měli zvládnout. A následně nás bude čekat tomu dodělávání vedlejších úkolů ve světě. No pak bych to asi uzavřel, protože jsem přesvědčený, že bych měl tady ještě jako potom trávit další hodiny čistě jenom dočišťování světa, který jsem už dělal fakt mockrát. No víckrát a já to tady ještě ukážu. To uvidíme. Uložit. Tak. No ať už za Havraspár nebo za Miozel, to mám teď jako v aktuálních postavách dohrané. A postava je na 40. leblíku, má všechno se sbírané na 100%. A na mapě, když se podívám na mapu, tady tyhle oblasti, co se týká těch sběratelských věcí, tak mám vlastně všechno všude se sbírané. Jo. To je jako hodně, no. Vlastně tady takhle vidíte celkovou mou sbírku. Mám úplně všechno všude sbírané po celém, ve všech oblastech téhle mapy. To mám stejně, to mám dělané u Miozel. Prostě. A to stojí docela dost hodin, abyste tohle potom dozbírali. Když uděláte všechny úkoly, což jako uděláme i s tím Rezimorem, tak potom ještě dočišťovat, abyste měli všechny mrvinové zkoušky, všechny balónky, všechny polovidy, všechny astronomické stoly, přistávací plošiny, nechválně známé přátelé, všechny truhly a studentové stránky, tak to opravdu je dost času, no. Takže to vidím tak, že uděláme prostě jenom polovou část hry na to video a tak už nechám potom na vás. Až si to zkusíte, tak můžete absolvovat dalších těch 20 hodin, kolik to tak vyžaduje ještě navíc, abyste udělali 15-20 hodin, no. Na 10 až 20, ale je to dost hodin, takže jdeme na hlavní příběh a potom na ty vedlejší a to bude minimálně ještě tahle epizoda a myslím si, že ještě jedna další. Teď teda jdeme nechat si udělat tu hůlku. Tady tenhle úkol Ominisem a spol se Sebastianem nám v podstatě dokončí Sebastianovu dějovou linii, pak už jsou tam nějaké rozhovory a to je taky na úspěch. Jo. Centaura kámen, to nám bude ještě pokračovat, máme spopy, vlastně máme záchranu těch zlatonosek, je to ještě není hotový a ještě nás čeká samozřejmě Naty a Harlow. Takže to jsou 3 postavy, které vlastně musíte ještě dokončit, abyste měli za to úspěchy. Plus potom jsou ještě vesnické úkoly. Budeme pak ještě na ty vesnické úkoly. Jdeme pro tu hůlku do prasinek.
Z každé slánky jsme získali takový ten artefakt. On nad ním lítal. A z těch 4 artefaktů nám teď pan Ollivander jakoby vyrobí speciální hůl, která nám pomůže ke vstupu do toho podzemí, kde je schovaná ta velká schránka s tou prastrou magií, kterou vytáhla z různých lidí Dora. Jsem to na to klikl. Už to chce 2krát. Tak jdeme znova. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Velká bitva kouzelníků. A zase nemám prostor magii. Jdem na to. Allow me to bring you Happy days to you. Cynthia! I'll make you wish you were back at school.
backwards, don't go. Incendio! Byla kouzel je na jiné úrovni, což jsem chtěl dostat na kapky. Teda čítat kolika přáteli nevadí. This has become personal. Expulsion! Padají jako hrušky, no. Opravdu tady už je ta postava silná. A nechtěli použít prostor magii, protože a spořit. Takže. Let's get this out of here, shall we? Bring us in places. What you've done, you pay for that. Bring us. Defend us. Oh, at least give it a bit of effort. Just warming up. Defend us. Die for that. Bring us. Bring us. A na něj musím použít. Extrémně. No more happy days for you. Dobře, tak to použijem. To nějak nebolelo. Co se použít? I can't believe it. Jo? Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Rookwood už to má za sebou. A teď, jako když bych vlastně šel do té komnaty, tak mi automaticky pošlou na ten finální úkol s Hrandrokem. Ale než tam půjdu, tak smířím naspořím plnou zásobu ostré magie. Cestou dolů je těžké nějakou nepoužít, ale se musí snažit nepoužít. The beasts are safer now. Uvězněný? Tyčník, jo? Aloha, Mora. Takže budeme teď spořit prostor magii a když to budeme mít, tak budeme na hlavní finále. Plus jako nemá smysl tam chodit bez lektvaru, jo? Taky. Typy lektvaru je základ. Tady zaběhej. Tady byla někde ještě truhla, kterou potřebujeme. Bychom měli tady tuhle základnou tou. Tak.
sem. Tam se, kde vůbec jsme? Jsme tady, jo. Tady jsou motýly, takže půjdeme na motýly první. A potkáme nějaký nepřátelé, to bude moc jírat. Kousky prastaré magie. O těch motýlů je 14 nebo 15, nejsem jistý, taky po mapě. Jejich lokace zrovna přímo neznám, zrovna u motýlu. To nevybavuju. Letí. A vyletí úplně jinam. Letí někam dolů. A to jsou další. Každý motýl je v podstatě schránka s bedínkou nebo s truhličkou, kterou potřebujete, abyste měli sesbírané všechny předměty, které můžete vyvolat. Jo. Vždycky je to náhodně, co dostáváte, ale třeba abyste mohli stavět v tom váriu, anebo stavět v komnatě nejvyšší potřeby, tak potřebujete právě ty bedínky, všechny se sbírá ve světě. To znamená včetně motýlů. Vesnice to je v pohodě, ale ostatní to už tak v pohodě není. Teď si skočíme třeba sem. Skočíme na ten astronomický stolek. Teď aspoň, když to teda nepůjde třeba těch 100%, tak máme co nejvíc hotovo. Máme nějaký nepřátelé? Ouch. Že už jsem fakt tak silný, že teď nemusím ani kouzlit. Oni umřou. Stačí jenom hůlka. Ale tou hůlkou, jak střílím, tak nabíjím tu magii, že? Takže mi jde. Skáčeme v kamenech. Nějaký kámen je tam. Dobře. Ale vlík to život nahoru. Jdeme na tu. Astronomický stolek. Who lived here, I wonder? Souhvězdí Kozoroha. Máme dole nějakýho. No, pěkný plaveš, rychle plaveš.
Za mnou. Ten. No to se takhle lítá do vody. To vezmu a... Ne? Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. Závěrečný úkol od Naty, no finální. Můžeme rozhovor a... v tom se vlastně ukončuje Harlow. To máme ještě čas. Uděláme první Ranrock, ale až budu nabitej starou magii. Pak tady se straší. Ale tobě neublížím. Tím, že ti neublížím, tak to by mohla být výhoda. Že tebe můžu neustále střílet. A můžu si nabít celou magii. Což oni jako běžně doporučujou na forek ohledně té hry. Tam je živé a na nich doplňovat prsterovaný. Ale to přibývá, to je pěkný. Taky běh za kombo 100, jo, takže takhle si můžete dělat kombo 100. Jestli vás trefí, když vás trefí, tak vám to vyňuje. A mám už 77, takže tak daleko. Pěkně to se mělo vítát. Pěkný. Máme trefil. Ale nesmíte mít dlouhou pauzu mezi těma střelema. To jsem ji měl, takže jsem to někde 90 zkušil a se bude snažit taky dát to. Těžký. Už budu mít to. Magie nabitá. Když to zabít, tak potřebujeme smrtělou kompartovat. On to udělal rychleji, než jsem myslel. Tady budu ještě někde pobíhat okolo. Ale tak nevadí, tak to budeme mít. Ne? Porazit ponici, ne? Jsme u ponici. Dobrý. Ponice nám založila další bodík. A teď můžeme vyhovat. Na jednu zkoušku. Rebellion. Accio. Confringo.
Máme ty balonky, tak ty vezmu taky, ať prostě ty procenta trošku naženem nějaký. Něco poplníme. Tak tvaru. Tak mám všechno naplno. Pádem asi dobrý. Jdeme na hlavní úkol. První schránka. Já musím za fígem do kanclu, jo. Ach jo. Proč vždycky tady čekal, teď tady na schvál není. Jo, trapa. No není ani tady, mě zas... Kde je? Nik tam dole nebyl. Že mi dělají srandu, už jsem tam byl. On tam nebyl. Tak znova. Tady je... straně. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing.
must be the way to the repository. Doufáme, že to We can only zvládne. hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. A ten plamínek, kterým jsem se už divil jindy, tak je prostě pořád tady tohle. Bylo divné, co si. Jdeme na to. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Tak dostanu jako hodně zabrat. A víc jsem prostě ještě slabší, tak to bylo dost horší. No. Jednu schránku naberem, doufám. No, nabereme určitě u Ranroka. Další byla jít dřív. Kamarádi, těšení. Tady to fungovalo předtím tak, že jeden byl se mnou a jeden byl s profesorem Figem. A oni už jsou zase tady ti malí, skřetí, troll, to je vůbec nevadí. Mě dostal si toho zrovna. This one's almost down. Jeden, dva. První malý skřetěnecí. Jsem to stihl. Hladí.
no match for us. Dobrý. A dead end. Now Ale nespotřeboval jsem žádně. Lektvar, to je taky dobrý. Máme na to prastor magii, což je úplně super. Pamatuju si i horší Professor, that wall, testy. that's the way forward. very perceptive. Young and friend. It worked. Let's go. Jsem tak na tom už mnohem hůř. Když tak Lektvary potkáváte takhle po skalách Ranrock must be getting closer to a finding šupím the to k samotnému finále. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Nějaké Lektvary, když to dostanete, plus padají z těch skřetů zatím. Listen, more goblins up ahead. Shakio! If only Redrun were here to see me. Won't get away with that. Accio! Accio! You two against the army. That was Dostal, Accio! dostal. Confringo! I won't rest. Padaj. I shall avenge death. Confringo! To. These tunnels haven't brought us much luck so far. Dobrý. Srovnání na maximum. To bylo trošku bolavější. We're getting closer, Professor. That way. To bylo krásný. To je přes takové. Nemyslím si na skřetama, jo. Myslím tím, co se stane teďko. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Isn't this way? We shall make quick work of them. They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. One less human to worry about. More of Ranrock's damn loyalists. Se mi sekla. Už se sekla. Seknutý. A musím použít prastor magii. Nebo zaseknutý na tom. No. Is that the best you can do?
šíli do mě. Ten. Tak. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Let's get this up. To se skřetí, aby jich nebylo málo. Až mě. Nemáš kámo. Made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Tady ještě zmíním tohle, že ty vlastně oni za sebou nezavřeli, takže vlastně jakoby Ranrock má otevřené dveře a může sem přijít. Ale už ten profesor Akam předtím říkal v komnatě, že ten skřet, pokud ovládá tu magii, kterou dal z Rookwoodova hradu, tak by byl schopen projít skrz ty dva strážce, jo. Takže on by se sem dostal tak jako tak. Takže tady nejde o to, že by se to mělo zavírat, nemělo. Jak někteří hráči tvrdí, já jsem taky s tím byl na začátku problém, ale vím, že ten rad by se dostal tak jako tak. Další věc je, tady máte
dvě možnosti. První je takzvaná dobrá, že tady tu schránku necháte schovanou, anebo ji otevřete a zpřístupníte jakoby světu, že jo. A to je ta špatná možnost. Tady si volíte v podstatě ve hře, většina vašich voleb nemá takový velký vliv na to, co se stane. A tady to ovlivňuje trošku ten konec, že ten konec se pak liší v drobném detailu. Ale já teda hraju vždycky za dobrou, no. Já nepoužívám tu špatnou. Takže když sem přijdete, můžete si zkusit klidně tu špatnou a zjistíte, jak to dopadne. Ale my jdeme hrát za dobráka, takže... I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. She didn't know when to give up either. To no one! Tříska Ranrocka. A pamatuju si, že jsem to hrál poprvé. Feeding off the power from the repository. My spells are having more Tak effect. jsem se tady jako docela to obával, no. Teď už, když vím, co já, už to jde. That did the trick. You now, Ranrock. You protected yourself again. Not for long. Dál. No. Jsem si dál. There seems to be some fight in you after all. No matter.
You can't stop me! Máme první ze 3 hotovou a teď nás čeká 2 etapa jeho života a který si myslím vždycky 2 koule, aby byl zranitelný. A ve třetí musím řešit 3 nebo víc, tam je to takový zase zaut. Ale nechám si prostor magii až na to finále. Když ho prostě zabil pak rychle. Daj. Já jsem nezranitelný, no. Don't like that very much, do you? Máš další kouli. Ty zranitelná. Tak. Trefil, jo. Tak tě moc nezranil. Dobrý. Tak to. Další kolo. Jinama. Jednou teda. How long are you going to keep up this charade? Jdeme na finále. Způsobem takový nejtěžší to bývá, ale když máte dost pester magie, tak myslím, už teď, když už víme na ní, toho nebudu. Se první bubliny. To moc trefí. A zrušte zrovna. A mířil. Not so powerful now, are you, Ranrock? Můžem? I know you're feeling it now, Ranrock. On přistane právě tady na plošině. Ends here, Ranrock. A teď s tím bojujete tady. Pořád stejný pravidla.
I will defeat you. A teď ho zničím. In Lord Gok's memory. No já jsem až This moc is for silnej, no. Professor Fig. Normálně bych mu dával jenom rány, ale jsem prostě tak silný teďkom, tak jak jsem chtěl být silný, takže mě v podstatě bez šance, no. Což je smutné. Jo, teď jsem ten souboj dal za nějakých 8 minut, ale dřív to trvalo přes 20 minut, půl hodiny a jedu se s tím pere ještě díl. Za téhle taktiky a mohlo to být rychlejší, kdybych tu magii používal první polu, v etapách života, tak by to bylo rychlejší, ale já si nebyl jistý, že ho zabiju takhle jednoduše, ale jo, to je to. You need to contain it! You are stronger than you know. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Máme s tebou další etapu hlavního příběhu, časí. A ještě to vlastně bude rozlučka s Figem, no. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and
was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. A většinu to vlastně toho prozkumu toho světa jsem si nechával na to jaro, ať je to pěkně zelený, ať to líp vypadá, no, než té podivné zimě, která není pořádná zima. Z toho sněhu tam tolik nebylo. A teď vlastně tady se vám píše, že jste měli dát prozkumovat svět, splnit si všechny ty věci a potom teprve dodělat zkoušky NKU. Protože... Nečekám, až to skočí. To už naskočilo. Teď čekáme. Takže můžeme třeba... Už naskočilo. Tady ostražité oko Weasleyové. Tady vlastně přijete za Weasleyovou. Ona vám prostě zhodnotí tu vaši příručku, kvůli toho máte hotovýho, nemáte ho to, co jste udělali, pobaví se s váma. A potom je tam finále. A to finále jsou ty zkoušky, dá se říct, nebo takhle. A bude tam závěrečné video, vyhlásí se nejlepší kolik bradavic a takhle. A pak jsou tam titulky. Takže vlastně to už je pak konec. Takže když uděláte tady ty hlavní úkoly, tak skončíte s hrou. Jako už bude jakoby dohraná. Takže pokud chcete ještě tady ty vedlejší úkoly, ty sbírky dodělat a ty výzvy, jo, tak teď neděláte prostě tady tohle, ty hlavní. Na to si počkáte, až budete spokojení, že už
to skončí s hrou. Tak a my teď teda jdeme dokončit tady ty 3 příběhy těch 3 našich přátel. První vezmeme Kentaur a Kámen, protože to má pak ještě jedno pokračování. A nejsem si jistý, že to jde hned po sobě, takže raději to vezmu hned, a aby měla čas nám poslat další návaznost. Ale ještě tady máme čarokoulení v finále. 5. A náš soupeř v 5. boji v čarokoulení není nikdo jiný než náš učitel, který nás to naučil. Ten mandát. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? I'm ready. No time like the present. Tím, jak se mi zadaří. Uhrál jsem tady i 300, jo, ale... On to hraje taky zrovna sem, takže... Tam třeba to spadne. Jo, spadne mi to. A třeba mě to nespadne, tak uvidíme. Můj pokus. Aky mi to spadne. Už teď je to špatný, prostě. Jak s ním mám prostě všechny 3 kuple na ploše, tak to už je špatný. A to nevadí, no. Jdeme. Tady dá 100, a když to nevíde, tak je to úplně háj. Dobrý. I do not recall teaching you how to play like that. Akio. On to nedá, takže já už jsem vyhrál už teď. We all make mistakes. Já to nemůžu dát a... taky ne. Jediná možnost je jít, že jsem ideálně mu ještě vyšoupnu tady tu jeho kouli. Se zadařilo. No, nevadí. A tak 10 kustovů chce pořád pěkná výhra. Delightful to see such mastery from one your age. Toku 10, to jsem taky ještě nevyhrál takhle pěkně. To ještě pořád je. Well done. You've beaten me at my own game. Čistě jenom po jedné kouli. I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Máme tohle, máme z toho i oblečení a další úkol hotový. A teď můžeme jít za tou popy, jak jsem chtěl. A to je někde jako docela daleko. No, tady tyhle úkoly jsou vlastně ještě docela dlouhý, no jakoby není to většinou nakrátko, ty vesnické úkoly bývají většinou už krátký, tam už to jde, už to celkem odsýpá, ale nevím, jestli to stihnu. Příští epizodě už dohrát, co se týká úkolů.
Ale to mohlo jít. Tady máš za úkol. Merlin trial. Kotlíky. Revelio. A jeden, druhý, třetí, takže takhle začneme. Confringo. Not so tricky after all, Merlin. To ví a jdeme. Wonder if I'm safe to explore in there. A někde pode mnou, co? You made it. At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. No, teď taky všechno tady rozkvetlý, že jo, jak je to mírním zase hábitu. Krajina. No, dobrý, jdeme. Nemůžu se kochat. To dohrát. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Confringo. Jistý. To je jenom truhle. Ty odbočky tady jsou tak jakoby nejasný, že každý nejsem jistý. Kam mám jít jenom kvůli truhle a kam mám jít kvůli hlavnímu kolu. It's another aggressive one. Já už si mám se plakat. Už nic. Musím se to trápit. Bombarda. Ještě předtím si tady tu Confringo. děláme postory. Tady máme jednoho motýla. Potřebujeme sem. Ale...
Máme. Hlavní cesta. Jo, tak když letěli pastelníci. Dělaze, řekneš nám něco? Řekneš. Ještě počkej, první musím. Já tady tu hádanku. Lumos. Lumos. Jo, to bylo tady vlastně. Nahoru. Legendární truhla. Sasa, hej sasa. Jdeme dál. Koukneme na krajinu pěknou. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Stačí ráj. Jdeme dál. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Tím, že chrání jsou dobře, když sem nikdo nechodí a zároveň, když tady nejsou ani pavouci, jeden blátoplast mi vlastně nevadí. To tak není vůbec snadná. Takže teď jdeme otevřít, co tady ten rebus stejný, takže první kolečko a to je... Ne, první kolečko. Teď tenhle symbol. Tak a druhý. Máme. Polohu truhlu. Tady. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. Čko. Deal. We need to find moths for those spinners. Oh. Accio. Peníze. Je motiv. Lumos. Lumos! Jeden. Lumos! Expelliarmus. Cabalso. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Tady je teď důležité si vzít ty motýly. Lumos. Dá sem. I...
Ale ještě než budeme semhle, tak budeme řešit tamhle podvodní jeskyní. No, takže tam nás čeká zase blátoplás. Rány jeden. Řešíme rychle, nebudeme se zdržovat. Ano. Revelio. Jdeme vyprv. To z nich padlo, ty jazyky a tak. A tak. Jdeme. Tak, že by. Si u těch odboček nikdy nejsem jistý. A tady. Jde nahoru, tak lec nahoru. Dojdeme tu počku. Je úkolová truhla. Revelio. Tak, jdeme se vrátit k motýlům. Confringo. Accio. A k motýlu a jdeme točit. Vytočíme díla ze dna, tamhle klasíky motýl. Už je nahoře. A tady si vytočíme most. A co mu z toho srazil chudáka? Lumos. Pojď. Věřím. Merlin, it's beautiful. On slezl dolů zase, jo, takže to musíme stihnout. Nebo to můžu, jo, bouchat. Lumos. Jeden do třetího.
tohle jsem řešil úplně poprvé, tak jsem z toho byl docela nadšený, protože teď to je jako taková jako pěkná rebusová hádanka. Takže musíte vzít dva motýly zepředu, pak se to dá vyřešit. You did it. Aha. Další byla to plazové, na vás už nemám astromagii. I was hoping we wouldn't have to do this again. Glacius! Defender! Confringo! Ty jdeš. Glacius! Confringo! Defender! Glacius! No, to je vše postava. Confringo! Dostatečně silná, aby byla v pohodě. Jdeme. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Kde jsme byli asi předtím. Teď se dívíš, teď co bubla. Hej. To jsou samozřejmě rady od tvůrců, že jo. Pokračovaná, ale myslím, že dokud se dostal až sem, to funguje. Ten pláž, jak se telkuje, to je prostě bezva. No a ty jsme v ptačím ráji. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Když se stane nahoru, nemůže vést. Jdou si to celé oběhnout. Given what Fwoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was Revelio. just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Revelio. We found it! It's like staring directly at the moon. Vítí jako ty polovicky, více je to dost podobný. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. A můžete tady zůstat, až si něco vybrat, anebo můžete jít. A já myslím, že mám všechno snad tady dosud, takže snad. Jdeme. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. A to je ta lokace, jak jsem ukazoval, že je mimo
mapu. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Stejně jako ta dražší lokace, kde se vracelo dražší vejce, tak tady ta je prostě daná bokem mapy a dostat se sem dá jedině přes bakary. Jinak pak můžeme v tomto úkolu. A ono tady asi něco schovaný bude, protože tady máte taky možnost zůstat a ještě si to tady prohlídnout. Takže je dost pravděpodobné, že tady někde v okolí, někde v kraji třeba něco někde bude, ale tady jsem to jako neprozkoumával, takže těžko říct. Pokračujeme. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Když byla v té době ještě o 5 let mladší, tak to bylo hodně malý dítě, no. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has.
Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Máme tuhle část a ještě bude teda jedna. Ale Poppy nám teď vlastně sdělila svůj tajný příběh, no vlastně její historii. To jí nějak trápí na čipitlácích, že jo, jak pořád po nich jde, takže už to víme. A jdeme na další úkol. Jdeme pořešit to Sebastiana. Což je takový docela temný příběh celkově, že jo, i s tím prokletím té jeho sestry a tak, ale no, jaké to má finále. There's no telling what lies in wait for me in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Vydovat nemrtváky. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Accio! Je to všechno vybrané, tady jsme byli. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Good Fringo! Na malý prostor na tady to skákání zima.
to. Toho. Tam má hodně labek teda. There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. Confringo! Šikovné. Obíček. Co tam běží? Jestli to dá, koukám jako první v klidu. Když tam s nima šaškovat dole se všema a jednou. Tak se zhora. To asi moc nepočítali. Hold on a moment. Fatal. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Když mi to necháš samýho, když pak nej. Hlavně, že nás to byli nahoře. Ten rozhovor se sepnul dole. Ale ono to počítalo s tím, že postava bude bojovat dole a ne tak vychytrale jako já tam ze zhora je takhle lidu zabíjet. Hráči dělají věci, které tvůrci mě nečekají, no. Můžete počkat. Počkáte se. These Inferi seem far from controlled. Confringo! Defender! Confringo! Defender! Na šlepku. To říct.
Stěně někde? Accio! Aj. Je to musí. To zabudeme odbočka. V špatné chodbě. A teď si nejsem jistý, která byla správná. Jo, tady je. Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Ty nepřeskočíš. Accio! Guardian Leviosa! There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. control. I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? To zase já jsem to nedělal. Solomon, don't! The relic! Máš mu spravedlivý obvinění a teďko vlastně pořád on obvinuje mě, jako bych já pomáhal Sebastian s tím vším. Tím, že zničil tu relikvii, tak samozřejmě uvolnil všechny ty That relic is going to save me. vypadá. To rychle. I am protecting you! Mr. Sallow, stop! How dare you! Confringo! You're no prince! Accio! Listen! Confringo! Confringo! Accio! Glacius! Sorry, it had to be done. Máš smůlu. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here.
can't let him leave. Musíte Sebastianovi jakoby být takový kamarádští a s ním, tím pádem vás naučí Avada Kedavra. A když to neuděláte, tak se vás to nenaučí. Takže já ty kouzla chci všechny. To je to jediné, které mi chybí. Prostě chci to mi na to postavit, ale i když to nepoužívám, jako žádný z těch kouzla jsem nepoužil, tak jen to chci víc sbíraný, takže budeme za dobře. Sebastian, wait! A samozřejmě on to použil už v momentě, kdy vlastně my jsme toho strýce porazili, že? Nebo já jsem ho porazil, že? A už to nebylo nutné podle mě to používat. Stop, Sebastian. Hold on. A to nebylo nutné ani tak jako tak. Teď se dal porazit normálním způsobem. I kdybych nepoužil pastromagii, tak stejně bych ho porazil, že? Já říkám před tím Sebastianem, to taky není dobře udělaný, že vlastně já běžím rychleji jak Sebastian. A tak jdeme ven. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... A teď právě dáte, když to, že by ji neměl nikdo znát, tak se ji nenaučíte. Když dáte to druhé, tak vás to naučí. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Máme to hotový. A už se blížíme k plnému zakončení. Mezi nám přišla i ta Poppy. Zároveň umíme teda už i tohle kouzlo. Jsme v pohodě. Dobrý. Takže jdeme teď zabít toho Harlova a nakonec uděláme Poppy, že to je to nejhezčí, co tady v podstatě je pro mě teda osobně ten příběh celkově z Poppy, takže ani Naty, ani Sebastiánci mě tak nezískali, takže děláme teď tu Naty. Tady. Pršelo, nebo co je? No prší.
Sakra. Bože. Are you ready to finish Harlow? Oj, nebude to problém. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Kdyby Harlow byl lepší než my dva, že to kouzelník, který tomu věnuje celý život a my jsme tady teprve studenti, že jo. Ale jako samozřejmě ta postava je založená na té prasteré magii, která je schopna porážet kohokoliv, protože oni ostatní nemají tuhle moc. Ale zvládnuté už je i bez ní, že jo. A reálně by to jako moc nešlo, aby takový student drtil všechny mocný kouzelníky, který se bojí tady celá kouzelnická obec. Tak jo, jdeme na to. Ani se nebudu schovávat. Jdeme to prostě vymátit. Nešeptej. Jdeme do ní. Aha! Accio. Knew you were still hanging about. Máme slabý. Mají 5 levelů méně. 2. Už velká nevýhoda pro ně. Tady jsem nehybňovač. Had all their teaching. Well done. Confringo. To Harlova právě musím zabít a hned jednou ranou, což bych teď mohl. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Takže já když jsem ho zabil na jednu ránu teďko, tak hrát si kousle. Normálně skočil závěrečný video, ale neskočil v podstatě nic. Musel jsem to celé nahrát
dělat znovu, protože ta hra nepočítala s tím, že bych ho mohl zabít tím kouslem na jednu ránu, hned na začátku. Musím počkat, až bude za polovinou a můžu to teprve zabít. Expulso! Expulso! Pomoc musím být trošku hodný. Expulso! Confringo! Expulso! Protego! Accio. That's the best. Incendio! Is it? Expulso! Do you want to concede now? Must we prolong this? Expulso! Nech toho si ho pozdou. Můžu? Jo. Tak končíš. A tohle právě nenaskočilo, když jsem ho zabil na jednu ránu a celý život. Takhle to funguje. Dobře. Crucio! No! Natty! Teď ona je nemocná a na ošetřovně a všechno. A mě tam dal Sebastian Crucio taky a byl jsem v pohodě, že ten večer. Accio. No jo, no. Třeba to od ní bylo ta horší, je to možný, ale a jinak Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Když si s ní promluvím, tak vlastně dokončím celý její příběh a tím je úspěch. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. What on earth possessed you to do something like that? I don't know, but what other choice did I have? You were in danger. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it?
A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. What sort of world are we in where children solve our problems? What do you want? If I could undo... She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision.
Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place.
Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Divné to, že si postava ptala, jestli věděl o tom, že nás budou chtít ti pytláci zabít. Ale tam, kam nás poslal, tam nebyl ani jeden pytlák, že jo? Tam byly jenom 3 plátoplazové a s tím, že 2 jsme se nemuseli ani jako stavit. A tam se nemusel vůbec chodit, takže tam byl jeden, to musel když ta utíct. Žádní pytláci. A proč by on o nás měl něco vědět před tím naším setkáním, že jo? Nějak nesouviseli s ním nějak. Zase je to divně udělaný dialog. What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the snidgets. I also saw 2 places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. Pojď do mapy. Tady už to vypadá, že tam je. Není. Tam Sebastián tam naskočil zase. Čekáme, až se nám tady objeví informace. Tohle je taky na nic. Člověk musí vždycky čekat, než pokračování toho úkolu se načte. A už je tam. How remarkable. Nahoře vidíte ten symbol, nakreslili ti čníci tam v těch menhírů. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Ano, můžeme jít. Nazdar, kočky. Jaguáři.
Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. No. Ten rebus je celku jednoduchý. Tady na dveřích vám svítí dva symboly. A mně se stalo několikrát, že jsem spletl tenhle tímhle. Jenže ten jsem spletl tady tenhle. No to vypadá to stejně, že tady v tom je tečka uvnitř, tam není. Je. I wonder if the pillars move at all. Teď potřebujeme rozsvítit právě tady tohle sluníčko a tady to s tou tečkou. Že jdeme svítit. Akio. No, rozsvítil ten správný symbol a teď jdeme na to slunko. Snadný. Když táhneš. That did it! Look, Doran, a doorway! I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Jdeme na další Revelio. průzkum neznámých míst. Zlaté bydílko. Revelio. A tady celkově mi to přijde takové jako hodně, že tady jsou jízerní lidé, vypaní a takovéhle věci. Že je to tady takové prostě souše, to je jejich chrám, taková budova, kde uctívání nebo žili. So many books. You haven't seen my grand study. Jejich parizanti nebo jejich příbuzní. Revelio. On někdo tady studoval, těžko říct. Look at the murals on the wall. They're This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Mohl být koník, vodní koník. Revelio. I tohle vypadá jako vodní lidé, že jo? Nemá nohy, má to ploutev. Je to zase jo. Takový zvláštní domek. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso.
plnou trupu. Confringo. Lumos. Lumos! Confringo. Lumos. Lumos! Whoever built this place Lumos. certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait Revelio. to tell her all about it. Lumos. Lumos! Lumos! I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Yeah. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Myslím, brátka. How clever. Ček, co to byl? Revelio. Jdeme. Look at this place. Koukám, no. What was that? Stopovali nás. What have you back for more? Not the brightest child. No! Už jo. Posily. Ready your one. The fight is only. Second! You won't Stop right there! Shall we finish? You made a mistake! Cut! You're embarrassing! You have. Incendiator! You dare slay one of my own! No! Redukujeme. Rookwoods don't go down easy. That was a mistake. Good for you. What have you done? Levioso! Levioso!
Kentaur vystává taky. Slušný kapky. Kde srazí práka. Popítej taky tu pecku. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Finish your work here, brother. All the events you planned have not yet come to pass. To nejsou velké peníze, no. Zkusil to nechávat, že jo? Tak. A zase koukáte někam po stromečkách. Pojďte si kouknout na zlatonosky. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Tohle si myslím, že není spravedlivý, protože tohle si zasloužila Poppy, aby měla poslední krok zlatonoska. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. No a tím máme hotovou. Vy? A ještě nám zbývá to dokončit ten Sebastian, ještě ten rozhovor. A bude nám zbývat potom 16 vedlejších úkolů vesnic. To je asi příští díl. Nevím, jestli se to bude zvládnout, ale máme to. Kdo se vyběhnul ven, je to nepustí. Já myslím. Ani nepustím.
Letíme teda za tím Bastianem. Který nás má rád jako přátelé. Heard you and Sebastian traversed a mountain in Loyalist territory. You know, that sort of thing could have got you both killed. Zatočil. Tady. I'm glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Moje to je přátelství s Sebastianem, je ten úkol. A že jsem vám taky dlužný vlastně ve výzvách. Teď tohle odklikáme. Máme hotový. A zbývá tady 16 vedlejších úkolů. To bude po těch vesnicích převážně. Kročili něčím, jo. Špatný? No. Teď už to má postaven na 86%, jo. To už není tak daleko do té stovky, ale pořád je tady hodně toho průzkumu. Ale co jsem chtěl udělat, tady to třetí tajemství bradavic, to mám dlužím, protože jsem říkal, že ještě ukážu určitě. Že jdeme na to třetí tajemství bradavic. První byl ten most, že se tam vyřešil ten rebus s těma ohnivýma mísama a otevřel se kanál, šli jsme dolů. Druhá byla ta hodinová věž, kde byly ty 4 místnostky, kde jsem musel mrazit kyvadlo vždycky s tím symbolem, aby se to otevřelo. A třetí je trefit. Třetí je u ředitele. Jdeme k řediteli. Jo, to nemám ještě ani vybraný od toho ředitele. Bychom mohli rovnou i vybrat. Nevím, kolik mám místa u sebe, ale vidíme. Všem jsem tady ukazoval, že tady je tahle místnost s tou legendární, kterou já ukazoval. Braný. Pádně nebyl jsem tady v těch 2 pokojích, co jsou cestou. Ty projdem. Aloha, Mora.
otevři. Je. Revelio. A tohle je pokoj Weasleyové. To jsem si myslel, že je jiný, ale to byl pro pokoj profesora Lexpanu. Tady tohle je pokoj Weasleyové. A Gareth je ten namyšlený trouba Weasley. Gareth Weasley. No. Revelio. Mohlo být toho. A jdeme dál. Alohomora. Revelio. Tady asi bydlí Hekatová, protože se tak jmenuje. Jo, Sharp. To byl ten pokoj, co jsem si myslel, že je v té profesorské věži. Tak tomu patřil. Tak, Sharp je. Revelio. Tady ještě jako prozor. Ale ona to tady má docela skromný, ta Hekatová. Tak moc nerozmáchle jako Weasleyová. Děkujem. No a tady je třetí tajemství bradavic, ale možná to chce klíč, jo. A klíč má právě ředitel, takže jdeme k tomu řediteli. Tady jsem to ještě prozkoumal, takže můžeme zkoumat. Jo, obrazy, no. Lék na vředy, no, to už známe. Z jedné epizody, z jednoho úkolu. Tady je stánka. Revelio. Žádnou pomínku nám tam nenechal, řídá. Vidět, jak utrácí pěkně.
kniha. Smrtí, že jo? A zavedl k těm relikvím. Ujíš? Revelio. No to je klobouk, no. Moudrý klobouk. Tak. Jdeme do jeho ložnice teda. Aloha Mora. Kde má tak nějak odshonosnou tu? Ta spíš taková docela skromná, tady ta pusta možná. A ještě má za manželku Uršulu. Dobrý jméno se byli. Tak. A než... Revelio. Oni... Se mnou, ne? Jo. Tak a teď, když chcete právě zahájit to třetí tajemství bradavic, tak musíte do těchto dveří. A ty normálně... No se k ním dá totiž dostat venku. Aloha Mora. A normálně bývají zamčený tak, že nemůžete odemknout. A až po tom úkole ředitele. Vlastně vy se dovnitř nemůžete dostat dřív než s tím úkolem s ředitelem. Ale můžete se dostat sem nahoru. A to je zámek trojkový úrovně. Aloha Mora. A sem se dá normálně přistát, jo, tady to letět zvenku. Teď zvenku, tak tady se dá normálně vyletět na to schodiště a přistát. Ale jinak je to samozřejmě zamčený trojkovým zámkem, no. A tady vystoupáte a jakmile se dostanete sem, tak se vám splní úspěch zase na nejvyšší výhlídkové místo v Bradavicích, což je tady tahle kancelář, takhle v tom hradě, no v podstatě tady v tomhle místečku, no tady 3 mini běžičky nahoře, tohle je ten kanclík takhle nahoře, tady teď jsme a tohle je úspěch taky. Je Black chce něco měnit pořád. Je takovej svéhlavej. Tady na stole je takový obrovský klíč. Jo. Takový, že se dá až přehlídnout. Když si budete myslet, že vám tady hrát gramofon, tak tady vedle je klíč, který hrát nebude a můžete si ho vzít. Je klíč právě od té komnaty tam dole, nebo od těch dveří tam dole a to vás vyvede zase dál. Důležité části Bradavic. Revelio. Že jdeme.
Do dveří. Běhneme. A odemkneme si třetí tajemství bradavic. A ještě by to byl výhledník. No, takže máme odhalené i tajemství bradavic. Tuhle sadu výzv máme hotovou. Ještě nám to ukážu samozřejmě, co tady je, že jo, takže legendární druhá. Už musím to čekat. Ale to nejdůležitější tady nahoře. To je tahle kniha. Přijetí a kniha zápisů. No tak Temperka ta kniha tady ví o každým všechno, takže to je taková velice důležitá věc. No a to máme komplet. Je tady někde... Tam byla nějaká truhlička, co jsem vynechal. Kde? Tam má. Dobře. No. Jo, tady bylo. Bradavic. Když máme chviličku, tak bychom mohli zkusit. Mám věci tvé. Tam něco vyjde. Můžeme zkusit nějaký pesnický úkol. Toho příště nemáme tolik. Když se nalítáme tady s těma úkolama. Jdeme sem. A jich teď jich chybí 16, tak když nějaký odbereme aspoň jeden. To je dobré. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by Jdeme dark tady. wizards he was. Ranrock's loyalists are a menace. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. Oh, I do hope my brother is all right. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them,
I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Já jsem šel cíleně první k tomuto úkolu, protože tam ten úkol souvisí tady s tímhle. Tam ten v podstatě navazuje na tady tento úkol a zase to není dobře udělaný, protože smysl by dával, kdyby svítil jenom tady ten, jo, splníte a pak vám to naváže ten druhý. A teď jste se dozvěděli něco o bratrovi, který no, tady jsou zase tady hudebník s těma nástrojema. A o bratrovi, který se dostal do konfliktu s těma skřetama, co jsou v těch dvou táborech a skončil v nemocnici. A ona čeká, až se vrátí z nemocnice. No, ale potom následuje to tak, že on z nemocnice se vrátil a chtěl být mocnější, chtěl být silnější a začal provozovat černou magii. A to všechno už je právě tady ten druhý příběh, ten druhý úkol. A oni vám ho jsou schopni zadat před tady tímhle, jo, což nedává smysl, aby vy jste zjistili, co se s ním stalo předtím, než on se vůbec k tomu dostal. Takže to je takové zase trošku zamotané tady, no. Jdeme na ty tábory. Nějaký skřeťáky se pošleme. A tady jsme byli, že jo? Tohoto. Tady je totiž plujiště. Plujiště je celkově 5. Mám tomu věnované taky video, které bude potom zveřejněné, až tady tohle dohraju. A on vlastně asi zveřejně dřív, než mi zveřejní tady tyhle videa, protože ty to pomalejí, no. A nevadí. Jdeme teď na ty skřety. Už jo. I will make you pay. Over here. Klasicky přiběhne. Vaším teleportem. Opa. I won't rest. To tak bude. I will make you. Ještě žijete nějací. Nečekal. Než schováš. To byl první tábor. A jdeme ten druhý. No a tím, že už máte, nebo jako už mám 36, 37 level a oni jsou kolem 30 nebo tak. 33, 34 max. Tak, pak už mám tu výhodu proti ním, no. To jsou ty úkoly snažší. I shall have been. Ringo! Accio! Ringo! An utterly pitiful display. Je to šlo špatně. Je to štítko. Mluvám. Good Ringo. Defendo. Glaciers. Over here. What are you thinking? Come here.
máte posilně. How nice of you to stop by. Confringo! No! Listen, I will have been such arrogance. Not quiet enough. Confringo! I won't rest. Listen! Defender! No! I will make you. Takhle smutné, vždycky zakřičí nahoru. Je to jasný. Zabiju kamaráda, takže to je pitomý, ale... Both camps cleared. Madame Beaumont would be glad to hear that. Jo, a kdo by měl v podstatě do toho Azkabanu, tak je naše postava, že jo. Tak zabíjela stovky skřetů, stovky pytláků, toho Rockwooda a kdo ví koho dalšího, takže jako... tady není větší zabiják než naše postava, že? Tady nám jede na vozík. On tam možná ten jako ten strál je, jenom prostě není vidět, že? Ale když bych řekl, ty vozíky jezdí sami, no. Rozlidíně. A true patron of the arts. I do miss the bustle of business. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Thank you. Sincerely. Marvelous. I could always use more of these. A teď navazuje volně, to udělám ještě v tomhle Shane Bardolph thought dark magic was the answer. videu, aby to bylo vidět, že to navazuje. Hand in his disappearance. A je fakt nelogické, aby se tohle plnilo dřív, jak tam ten úkol. No. Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't.
I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop. On se vlastně vrátil z té nemocnice a pak si zašel za Rockwoodem a začal se zabývat tu černou magií, aby byl schopný porazit ty skřety. A no, tam ještě něco řekne tady. Madame Beaumont. Madame Beaumont. I'd be happy to speak with you, especially after your help ridding us of Ranrock's loyalists. Mrs. Sprottle told me a little more about your brother Bardolph. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. No, a ještě je to oddělené o několik dní, takže vlastně my jsme měli tenhle úkol udělat, pak měla být pauza a pak by nám tenhle další úkol měl naskočit. Tohle zase nevyšlo. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. I should be going now. Thank you. Where are you? Potom jejím bráchovi. Už nebude pěkná věc. Ale tak. S těma černokněžníkama tak bývá, no. Okay. Confringo! Ještě mi dá jednu. Nešlo. Dobrá rána. Jo, tam byl u toho soudce. Takže zároveň odpadl jistý. Tady máme mrtvou Bardolfa Mota, kterou se Mota asi poškodil nějak, takže ještě už je z něj taky nemrtvej. Si tak vůbec těm černokněžníkům stává, zahrávají si polávání mrtvol. No a máme to hotový, takže můžeme se vrátit. Tady vlastně na to mi nejtěžší akorát strávit celý ten čas, vyslechnout si to všechno a to je rychlovka. Jsme udělali 16 a 15, takže nám zítra, no, až budu točit ten zbytek, tak 14 úkolů. I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. Neřeknu. Že ona chce. Já jsem vždycky řekl tohle, bavám se, že je po smrti a řeknu, že jsem ho zabil. Ale zkusím říct tohle. Vidím, co se stane.
I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, no, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam. Takhle budeme aspoň co moc myslet, What more could I have done? že žije, ne? Oh, Bardolph. Tuhle variantu jsem ještě nikdy neskusil předtím, Bardolph. Dear, dear brother. tak ona bude aspoň It's you? si myslet, že žije, no. To je dobré. Možná. Dejme tomu. Řekněme. Aloha, Mora. Než jí řeknu, že jsem jeho bratra zabil, tak to je asi podle mě horší. Tak jo, takže v téhle epizodě jsme se dostali na konec hlavního příběhu, dokončili jsme všechny ty vedlejší příběhy hlavních vedlejších postav, Sebastiana, Poppy a Naty. A nás tady čekají teda jenom ty Aloha, Mora. vedlejší úkoly, a těch bude všem 14. A všechno jsou to vesnické úkoly. Takže jeden se bude odehrávat částečně po Radavicích, ale týká se to taky jedné vesnice, takže asi všechno vesnický. No, napise. Tak. Revelio. Tady to je. To se pije ještě nějaký snívej. Dobrý, a ještě tady máme jednu trůnu, co můžeme vzít. Aloha, Mora. Tak. Jak to vypadá? Ty. 4 ze 4, takže dobrý, mám hotovo. Se vrátí domů. Vložíme a ještě už to dokončíme. Kouknu takhle. Bývá 14 úkolů, no. Vložíme se příště. Mějte se, bavte se. Zdraví tu Max.